هذا الكلام نقله الإمام النبهاني في كتابه الأنوار المحمدية. كل هذا الكلام نقله علماء عاملون عن علماء عاملين، وهكذا بسنده إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي ذلك قال بعض العلماء شعرا: إذا كان هذا كافر جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا، أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد، فما الظن بالعبد الذي كان عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. وهذه رؤية ثابتة متواترة، ونقلها العلماء بالتواتر هذه الرؤية. فكيف فرحة؟ لا شك أن الفرح بالنبي شيء عظيم، بل هو من القربات، بل هو من أقرب القربات إلى رب البريات سبحانه وتعالى. وبهذا الفرح اهتدى أناس كثيرون من الكفار. كان في مصر من عادتهم في ليلة ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم يفرقون الحلوى، الشراب، وهكذا. وكان بعض أهل الكتاب من النصارى شاف هذا الشباب مع الشباب يقوم يحمل مع الشباب، شافهم يقسون، صار يحمل الشراب ويقفل الحلوى معهم، يشارك المسلمين فرحتهم. وكان على خير الإسلام. بعد ذلك الرجل مات ودفن في مقبرة الكفار. فرآه أحد من الصالحين من أهل مصر، يقول له: قل لأهلي يأخذوا جثتي من مقبرة الكفار إلى مقبرة المسلمين، فإنني مت مسلما والحمد لله. فقيل له: كيف ذاك؟ قال: نعم، وأنا في مرض موتي جاءني رجل جليل نعتي عظيم الوصف، لم أرى نورا أحسن من نور وجهه صلى الله عليه وسلم. قلت: من؟ قال: أنا رسول الله، أما عرفتني؟ أنا رسول الله، أما عرفتني؟ محمد. اللهم صل وسلم عليه. فلقنني الشهادتين قبل موتي، ومت على الشهادتين وعلى التوحيد والحمد لله. فأخبر أهله ونقل قبره إلى مقابر المسلمين. هذا فرح. هلا كان يشارك هكذا مع نفسه، يشارك المسلمين بفرحهم، لأن عادتهم في مصر ليلة الميلاد يقسمون الحلاوة ويقسمون، فكان هو يشارك المسلمين فرحتهم. حفظ الله له تلك الفرحة. بماذا؟ أن مات سعيدا، انتقل من الشقاء إلى السعادة. ببركة ماذا؟ ببركة الفرح بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا كل كافر له قلب لا يحمل غش ولا ضر ولا حقد ولا حسد، يفرح بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا شك له إنه شاء الله إلا أن يموت على لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإنه صلى الله عليه وآله وسلم شمسه شارقة تضيء على كل القلوب، لكن قلب الحاسد الحاقد، القلب المظلم، هذا ما يدخله. لكن الكافر المنصف فإنه يوفق إن شاء الله للدخول في الإسلام ويموت على الإسلام إن شاء الله. هذا كله إذا كان قلبه قد فرح بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ففي هذا الفرح خير كثير وأجر كبير من المولى القدير سبحانه وتعالى. فنحن نزكي ونثني على هذا الفرح، إذ أنها أفراح خالية عن المنكرات، خالية عن ما يخالف شرع سيد السادات، ليس فيها إلا ذكر الله وذكر حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالله يرزقنا قلوب سليمة ويرزقنا محبة لهذا النبي العظيم،
ويرزقنا كمال الاتباع له فنحيا على محبته ومحبة آل بيته وأصحابه ونحشر في زمرته في عافية وسلامة يا رب العالمين. Tadi beliau menceritakan ada terjadi di Mesir. Ini ada orang kafir ya mendapatkan faidah karena bergembira dengan maulidnya Nabi Muhammad SAW. Ada di Mesir, itu di Mesir memiliki kebiasaan kalau di malam maulid atau di hari maulidnya Nabi Muhammad SAW, itu orang-orang Islam itu bagi-bagi makanan, bagi-bagi permen begitu ya, bagi-bagi hadiah begitu. Bagi-baginya di jalan bagi-bagi begitu, di jalan bagi-bagi. Ini menunjukkan gembira dengan maulid, mereka di jalan-jalan ada orang lewat dikasih hadiah. Ya. Kemudian ketika ada pemuda-pemuda muslim yang seperti itu, ini ada orang kafir yang ikut-ikutan, bagi-bagi permen, bagi-bagi hadiah, bagi-bagi makanan ya di jalanan. Ikut-ikutan orang Islam yang sedang bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai ketika orang kafir ini meninggal dan dimakamkan, tentunya di pemakaman orang-orang kafir, ya mungkin Nasrani dimakamkan di pemakaman Nasrani. Kemudian ada orang soleh mimpi bertemu dengan pemuda tadi itu di dalam mimpinya. Kemudian dalam mimpinya ada orang soleh mimpi ketemu sama pemuda itu. Dalam mimpinya pemuda ini berkata, "Wahai orang soleh, tolong bilang sama keluargaku, sampaikan kepada keluargaku agar menggali jenazahku dan memindahku dari pemakaman orang kafir dipindah kepada pemakaman orang Islam. Tolong aku dipindah, jenazahku dipindah ke pemakaman orang Islam." Maka orang sholat tadi itu bertanya, "Loh kok bisa? Kok bisa kamu minta dipindah kepada pemakaman?" "Iya," kata dia, "karena aku mati dalam keadaan Islam. Aku memang non muslim tapi aku mati dalam keadaan Islam." "Kok bisa? Bagaimana ceritanya?" "Iya, ketika aku sakit dan ketika aku sekarat, ya, ketika aku sekarat sudah mendekati kematian, tiba-tiba datang kepadaku seorang yang luar biasa sifatnya, sangat agung, indahnya, ketampanannya, orang yang sangat rupawan, orang yang sangat indah, yang sangat bercahaya, datang kepadaku, ya. Kemudian aku bertanya, 'Kamu siapa?' Dan orang itu menjawab, 'Aku adalah Rasulullah.' 'Kamu tidak mengenal saya?' 'Aku adalah Rasulullah SAW.' Kemudian orang itu menuntun aku dengan syahadat. Jadi di akhir umurnya didatangi oleh Rasulullah dan dituntun dengan syahadat. Oleh karena itu aku meninggal dalam keadaan Islam. Setelah itu baru dia meninggal. Aku meninggal dalam keadaan Islam. Padahal dia tidak kenal dengan Rasulullah, hanya ikut-ikutan bagi-bagi apa? Bagi-bagi permen. Ketika malam kelahiran Nabi Muhammad atau hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut-ikutan teman-teman yang muslim. Dia bisa mendapatkan karunia seperti itu. Akhirnya diceritakan oleh kepada keluarganya dan dipindah oleh keluarganya ke pemakaman orang Islam. Pernah sekali saja dia ikut gembira, dan gembiranya ikut-ikutan. Bergembira bersama teman-temannya yang muslim, dan dia kegembiraan itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia mau meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan setiap orang kafir, kata beliau, kata Habib Abdullah Muhdhar, setiap orang kafir yang di hatinya tidak ada dendam, tidak ada dengki, ya, apabila pernah bergembira
dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pasti Allah akan balas kegembiraan itu dan dia akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan Islam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cahayanya sangat terang. Cahayanya sangat terang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan menutup, tidak akan tertutup oleh apapun. Nah, kecuali ada beberapa sekelompok orang yang hasud, yang dendam, ya, nggak suka dengan Rasulullah. Hanya mereka saja yang tidak bisa melihat cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kalau ada orang yang berbahagia, nah oleh karena itu berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah suatu kebaikan yang sangat besar, ya, yang sangat besar, terutama dengan acara-acara maulid. Acara maulid ini adalah acara yang besar, acara yang agung. Kenapa? Di dalamnya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada kemungkaran di dalamnya. Tidak ada kemaksiatan yang ada di dalamnya. Tidak ada pelanggaran-pelanggaran agama yang ada di dalamnya. Isinya hanya zikir, hanya sholawat, hanya doa, hanya nasihat, hanya memberi makan kepada kaum muslimin. Ya, mudah-mudahan hati kita dicintakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.